गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज डिसेम्बर 27 शुक्रवार। चलतु देखिबा आज दिनकर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। वीडियो को शेष पर्यंत निश्चिंत देखिबे। ता सहित वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब निश्चित भाव करदेवे। पाणीपाग पूर्वानुमान अनुसार गुरुवार ठू राज्य रे पाग फिटिछि। दक्षिण ओडिशार किछि जगार वर्षा होइथिला किंतु बाकी अंचल रे पाग सुखिला रहिथिला। संभाव्य पश्चिमा वायु प्रभाव को नहीं आउ एक पूर्वानुमान पुणी डराइलाणी। विशिष्ट पाणीपाग वैज्ञानिक तथा सोया जलवायु परिवेश केन्द्र निर्देशक डॉक्टर शरद चंद्र साहूଙ୍କ कहवा अनुसार पश्चिमा वायु प्रभाव रे ओडिशा रे पुणी आज वर्षा संभावना रही। आज संध्या पर किंबा 28 तारिख रे उत्तर और पश्चिम ओडिशा रे वर्षा होई पारे। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, केन्दुझर, जाजपुर, सोनपुर, बलांगीर, संबलपुर, बरगढ़ आदि जिले में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा संभावना अच्छी। एपरिकी किछि जगार घड़घड़ी सह वर्षा आशंका रही। परवर्ती खबर, राजस्व मंत्री कहिसंती अनेक स्थान रे फसल नष्ट होईछि जहा फल रे मंडी खोलिबा तारिख घुंचा जाइछि। परिस्थिति को नजर रखी पुणी थरे मंडी खोलिबा सूची प्रकाश हेबो। लगातार वर्षा जोगु एजाए क्षयक्षति आकलन होइनी। कृषि विभाग सह आलोचना होईछि। समवाय विभागर भी भूमिका अछि। क्षयक्षति रिपोर्ट आसिबा परे स्थिति नहीं मुख्यमंत्री को अवगत कराजिबो। तापरे केते क्षयक्षति होईछि से नहीं समस्तंकु क्षतिपूरण दियाजिबो। परवर्ती खबर, एबे हेबनी धाड़ी दर्शन ट्रायल रन। एने सूचना देइछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। मंत्री कहिसंती चलित मासरे श्रीमंदिर रे हेबनी धाड़ी दर्शनर ट्रायल रन। श्रद्धालुंक भीड़ को दृष्टि रखी सरकार एभले निष्पत्ति नेइछंती बोली आईन मंत्री कहिसंती। गंगा स्नान पड़ुथिबारु जानुआरी 20 जाए पुरी रे भीड़ रहिबो। सेथिपाई जानुआरी 20 रु 22 तारिख मध्यरे धाड़ी दर्शन व्यवस्था पूर्णांग भावे लागू हेबो बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर, कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्र छात्री बड़ कथा कहले मुख्यमंत्री। आसंता वर्षरे हेब कॉलेज संसद निर्वाचन। गत सरकार काल रे एहाकु बंद करा जाइथिला। बीजेपी सरकार एही प्रक्रिया को पुणी आरंभ करिए बोली कहिसंती मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री एबीवीपी कार्यक्रम रे जोग देबा अवसर रे कहिसंती आसंता शिक्षा वर्षरु छात्र संसद निर्वाचन सरकार कराइबे बोली कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। आज मुख्यमंत्री देइथिबा छात्र संसद निर्वाचन संपर्कित बयान समस्त छात्र नेता खुशी देव निश्चिंत। परवर्ती खबर, नुआ वर्षर मिलिबो नुआ राशन कार्ड। पूर्व सरकार बहु अयोग्य हिताधिकारी को रेशन कार्ड प्रदान करथिले। बीजेपी राज्य रे सरकार गठन करिया परे जाल राशन कार्ड धारी चिन्हट प्रक्रिया को जोरदार करिछि। केवाईसी जांच आरंभ हेबाठारु एपर्यंत 4 मास मध्यरे 17 लाख भूत रेशन कार्ड धारी चिन्हट हेलेनी। एही प्रक्रिया जारी रहिथिबारु भूत रेशन कार्ड धारी संख्या आहुरी अधिक हेबो बोली कुहा जाउछि। भूत रेशन कार्ड धारी बदल रे प्रवासी ओडिया को रेशन कार्ड जोगाई दिया जिबाकू निष्पत्ति होइथिबा खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री सूचना देइछंती। गंजाम जिले में सर्वाधिक प्रवासी ओडिया को रेशन कार्ड दिया जिवो। परवर्ती खबर, 2025 मसीहार छुट्टी लिस्ट सामना को आसीछि। सरकारी कर्मचारी आरंभ करी घरोई कंपानी रे काम करुथिबा कर्मचारी माने केते छुट्टी पाइबे से नहीं अनेक चर्चा करती। हेले सरकार 2025 लगी छुट्टी तालिका प्रकाश करिया परे एबे अधिक चर्चा हेउछि। 17 गेजेटेड छुट्टी थिबा बेले 34 टी रेस्ट्रिक्टेड छुट्टी रहिबो। मोट उपरे साप्ताहिक छुट्टी को छाड़ी 41 छुट्टी मिलिबो। एहा सह द्वितीय और चतुर्थ शनिवार संख्या पाखापाखि 26 टी रही। तेणु साधारण सरकारी कर्मचारी 98 रु 100 टी छुट्टी रही। परवर्ती खबर, फसल बीमा नहीं बीमा कंपानी को राजस्व मंत्री को कड़ा चेतावनी। चाषी को हैरान कले कि टाळटुळ नीति देखाइले कड़ा एक्शन नेबे सरकार। फसल बीमा नियम कंपानी लाभ नुहे। ए समय रे बीमा कंपानी माने चाषी प्रति संवेदनशील हेबा आवश्यक।
24 ତାରିଖ ଯାଏଁ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ବୀମା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିସାରିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କୁ ବୀମା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2025-26ରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର 257 ହେକ୍ଟର ସ୍ଥାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ହେନ୍ତାଳ ବଣ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଏହା ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସେହିପରି 632 ହେକ୍ଟର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ହେନ୍ତାଳ ବଣ। ତେବେ ଏଣିକି ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଜଗିବ ସିସିଟିଭି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଏନେଇ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହେବା ସହିତ କାହିଁକି ଦଳ ହାରିଲା ସେ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଭୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ କହିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ହଠାତ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କାହିଁକି ଏଭଳି କହିଲେ ସେ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅନ୍ୟ କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର କିଛି ସମୟର ହ୍ରାସ ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ ଉଚ୍ଚ ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁଲିୟନ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦରରେ 77,610 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 71,610 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 77,460 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 71,010 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ରାଜନୀତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହ କଥା ହେବ। ଏନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆପ୍ ସୁପ୍ରିମୋ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। କହିବାକୁ ଗଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇ ଆପ୍ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ସହଯୋଗର କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଆପ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆପ୍ ଏକା ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଅମିତ ଶାହା। ଭାଜପା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ଶାହା। ପୂର୍ବରୁ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀରେ 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀର 1 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଶାହା।